أبز كاي أي شبر الناس تبعله معت من أسجرش بمكينة وني قطة نورم أبز كتما بتلي ندق أنستيو بتلي نخمنا زبل مسلم محبر سب برهان كابز ولعت حانتي يكاتي عسرت عليه بزح تمزابل حبرة سبنا إنه هنا زي ناوجز أزوم الله صار لمن جدود ما نايخلاتنا قارس نايخلاتنا حد نتكهلين هو لكات كل عاد كل سؤال بيوصل سبنا ضد السات إن هذا حق سود ولد أبعد تجمر نوري ممكناتهم ليت ما يقصده أمبولانس يلي تشكركرتي يلي كوماندو بوس نتقص أصحاب تيتو كعها كم تجارو حدا أنت زي خينا بحدا زي خينا بحدا هن مين زي تبعيلا حزون نايس على سنة دليتنا نفسهم زلنا بناتنا أربعة كوع أولا طا اللي ورا نصوراتين مالتي بتمرت درجة عند حيراس حنتي خالي بركي خلت رمو قدام بركي تمرتين نورا مالتي بنات أنا تكلات توصل لنا حنتي أنا طبعا نورا خالي قلقالو تروح بقول له من قداي نوري ببيت صحفة درجة لما لتهزب لها ما أخلي بيت صحفة عين نوري يابزي النور ناي وسعنا تهانا مخنياتنا كم تجراون نتو تجراوي هاب قدم جمير تجراوي مخاني في اللطي بزي مخنيات خاب استفلا لي وجا طرفون بمخانو مس غرابتي كللاتون يراخب سلازنورا سلازي قديتا اتي تجراوي بتلي تقدنيا زبحال ቋንቋ ከይንገድ ዝብል بطعم حيال وصع نيرو يصقد نيرو قدم لكاتيت 11 زغر قفعي إذا هزبي مرير تاريخ أيرسعون مننتو تحاسبو قانقو تحرمو زمن تلمات سو أو مسلاتو تغفيفو نبرم اتشعوز نبرم حدرا نهزب رايا كاب تاريخون كاب سرو مسرتون نممنزاع زيفن قولو امني نبرن اتو وطعا كاب عقمن العلي مسكونم نكاب بارنت متموريسو نخبرو كبل دما انبنجقونا بلم ازي تاريخاو قانزازي ايو نتدحيرو زمصا قالسي مسرت زخونم اي شبر النا تبعله معت من اسجرش بمكينه وني قطه نورو ما ابز كتما اي شبر ترشنو تولس باورالي قطه نورو ابز كتما زي الاي مسل خلي تحط له خناتات نورو مهدات هيكالي እንኳን ነቲ ዓውያ መራርሓ ቃልስ ተራ ናይ ቀጠና መራርሓ በጣም ተፈራሐይ ድኖሮ ለኹነታት ይኖር ሓደ አካል ከም ድሌቱ ልቆጣጠሮ ከም ድሌቱ ሰብ ልርሽን ከም ድሌቱ ሰብ ለዓስር ይኖር بعصرت حدا لكاتيت شعنت شعات تميتن سان شوعاتن عامة مرات استولع شق حارنت نهزب تقراي فانوس تسفانيرو اتبو حدات جاغانو استجمرة برتاو قالسي ناب هزواو معبل تغيرو نموائل زنبرة سرعات أو دقم أبزقو عزوزي هزب تقراي كبر واقع خفيليو اتمسوات الندما نحانتي حران كبر زلوان تقراي تباهيلو استخفلة متكاتا زيولو هياويو أب إسرائيل شو عامة عندنا فرق أفريقيا بناءتهم مسوات دمن مقصلتن فرق أفريقيا إن إسرائيل شو عامة زيت رأي لمعات لمعيو مالت بركز زبالة لمعاتات لمعمية بركز زبالو من قدتات أسفلتات تسأرقهم يوم قد أرمس كتما كراخب تغيروا إيو مالت بزح أب تحت دخلنا تسأل محاورة سبنا بركز زبالة هافتك ركب هنساتات كهانز لمعاتاو سرحتك سرح تغيروا إيو مالت إذا ممكن دما قلطف عبيت لامزي أبز كتمازي قلطف عبيت أو كتمانا ناي مبراتي قلقالو تاي نغري حزينا إسرار 4 مبراتي تكام خون يتحمى معرسو ناماي قلقالوت كاورو باي لقد حنورو فرص عم وصيت عسرت على لكاتيت كتمانا كابي 60% نما يشفان يقني نايت عنا تكالات درجة ولا حلي هوسبيتال لنا درجة ولا حلت عنا طابعنا لنا زون درجة أنزل حلوا عبيات تمرتنا هنا درجة ولا حلي منقص أقول قالوا توهاول تمرتون استفعلوا نايتهم هارو عمل درجة كم ديجري ناب ماستر كم ماستر ناب دكتوريت أبز درجة كوس حزق قالون بتوم نأتهم مسواتيو بنأتهم قالس إيو سلازي تمرت إن كي مهار تعاطي صنح محبرة سبناون بنأتهم مسواتي كل محبرة سب كم مهار كفلت تغيرو أبز بقى درجة وزحه
ልምዓትና እውን ኣልምዖም እዮም ማለት እዩ እትን ዓሰርተታት ዓመታት ተዓቢጡ ዝነበረ ናይ ሓርነት ሕቶን ብረታዊ ቃልሲ ተጋደልቲ ትግራይ ምስ ተጀመረ ናብ ህዝባዊ ማዕበል ተቐየረም ህዝቢ ራያ እምብን ጭቆና ብምባል ንደቁ ናብ በረኻ ፋነወም እቲ ናይ ጽንዓት መንገዲ ድማ እንካብዚ ተጀመረም ዝተኸፈለ መስዋዕትነት ንውልቃዊ ረብሓ ዘይኮነስ ንኽብርን ንመንነትን እዚ ሕዚ ዘሎ ትውልዲ ተባሂሉ ዝተኸፈለ ክቡር ዋጋ ነበረም ደርግ መሰውን ኳን ትግራይ ንኢትዮጵያ ሙሉእ እውን ጽቡቕ ሃዋሁ ፈጥርላ ጽቡቕ ሃዋሁ ጥራሕ ዘይኾነስ ሕግን መንግስትን ዘይነበረ ዓዲ ሕግን መንግስትን ክህልዋ ገይርዋ እዩ ናይ ምን ውጽኢቱ ናይ ለካት 11 ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ድማሩ ማለት እዩ ድሕሪ እውን መንግስቲ ካት መሰረተ 5 መረጣ ክሳብና ካይድ ን7 ዓመት ሙሉእ ኢትዮጵያ ፍጹም ሰላምን ዲሞክራሲን ነገሳ ዓዲ ኾነ ቃጽላ እያ እዚ ናይ ምን ውጽኢቱ ናይቶም ዘሰዋዕናዮም ህፃውንትን ደጋሊግን መናእሰይ እቶም ዝቆሰሉን ድምርናታቶም ውጽኢት ናይ ህዝቢ ትግራይ ውጽኢት በቃ ደቂ ኣንስትዮ ለካቲት ዓብይ ረብሓ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ልገበረት እያ ለካቲት ማለት እዩ እቲ ረብሓ ካብ ወፅዓ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ብዓርሳ ክኢላ መዓረ ምስቲ ወዲ ተባዕትዮ ኣብ ኩሉ ረብሓ ኣብ ልምዓት ይኹን ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ኩሉ መዳይ ኣሳቲፋ እያ መን ለካቲት እዚ ምንም ልድሕሪት ልበሃል ነገር የለይ እዚኣስ ለካቲት ብትኽክል እታ ጓል ኣንስተይቲ መዓረ ምስቲ ወዲ ተባዕታይ መዓረ ኮይና ንክትኸድ ኣብ ረብሓ ኣብ ጉዳይ ውሳነታታ ኣብ ልምዓታ ኣብ ተሓረስታይ እውን ሞዴል ሓረስታይ ንክትኾን እታ ምህርቲ እውን ተማሂራ ስልጣን ሒዛ መዓረ ምስቲ ወዲ ተባዕታይ ብዛዕባ ዓዳ ብዛዕባ ልምዓታ ብዛዕባ ጉዳያታ ንክትውስን ዝገበረታ ለካቲት ድሕሪ ዓወት ድማ ትንሪኦ ዘለና ናይ ሕዚ ይኾንና ክንርኢ ናይ ዝቐረባ ግዜ ሲት ብቅድሚኡ ዝነበረ ቅድሚ 27 ዓመት ዝነበረ ኩነታት እዚ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 27 ዓመት ድማ ዝተረእየ ምዕባለታት እንዮ ትምህርቲ ብዘይነበረሉ ትምህርቲ ዘይተማሃረ ዝነበረ ማሕበረሰብና ውላዱ ንከምህር ተሃማና ዝበለ ዓብይት ናይ ትምህርቲ ዕድል ተዘይገጢምዎ እቶም ንሕና ዝወለድናዮም ወለዶታት ግን ንክመሃሩ ብዙሕ ነገራት ንክረኽቡ ገይራ እያ የካቲት 11 ተስብብ መሬት ማዕርነት ዝበሃል ሕዚ ደቂ ኣንስትዮ እኩል ምስ ደቂ ተባዕታይ ኣይትረአይ ነይራ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ድሕሪ የካቲት 11 ድሕሪ ኩነታት ድሕሪ 17 ብረታዊ ቃልስታት ድሕሪ ግን ዝመፀ ምዕባለታት ግን እንዮ ብደንቢ መሬት እኩል ምስ ማንም ወዲ ተባዕታይ ሓንቲ ኣዶ ምስ በዓል ሓዳራ እኩል መሬት ትቕበል ዝነበረት ምዃና እኩል ትካፈል ዝነበረት ምዃና ቅድም ክብል ሓንቲ ኣዶ እኩል መሬት ዘይትረክብ ዝነበረት ሕዚ ግን ናይ ባዕሉ ትብሎ ገቢ ናይ ባዕሉ ትብሎ ባዕላት ትውንኖ ንብረት ኣጥርያ እያ ሳላመን ሳላ የካቲት 11 ማለት እዩ ሓንቲ ኣዶ ተፀይራ ብቃሬዛ ተፀይራ እያ ናብ ሕክምና ዘለዎ ትኸድ ነበረት ሕዚ ግን በቕላቢያ ጥዒና ከላ ከባቢኣ ትሰሪሕላ ጥዒና ጣብያ ትሰሪሕላ እዛ ኣዶ እሳ ብትትደልዮ እሳ ብትድሕነሉ እሳ ብትወፀሉ ምስ ውላዳ ወሊዳ ውላዳ ሓቂፋ ውላዳ ስዒማ ተገልጌላ ብጽቡቕ ተገልጌላ ክትኸደሉ ትኽእል ዕድል ተፈጢሩ ያው ብመን ብየካቲት 11 ለካቲት 11 ትበሃል ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመላእ ኢትዮጵያ ኣብ ርእሶም ለይትጠፍእ ዕለት እያ ኣብ ርእሶም ለይትጠፍእ ኣብ ለካቲት 11 ኮይና እነኽብሮ ብዛ ኣጋጣሚ እዚ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ወፃእ እንደገን ዘለዉ ፎቶት እንደገፍትና ቀትሪ ለይቲ ፀሓይ ቁሪ ተይበለይ ደጀን ዝኾነ ደጀን ሰራዊትና ሰራዊት ትግራይ ኣብዚ ቃልሲ ሰዋና ዝኾኑ ኣመራርሓና ኢዮቤል ሊኡ ኣኽብርና
ዓመ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዓንቀፍቀፍ ነሩ ሕዚ ግን ብድሙቕ ንኽበረሉ በዓል ለካቲት 11 እንኳ ኣብፅሕኩም እንኳ ኣብፅሕና ክብል ይደሊ ማለት እዩ የካቲት 11 ናይ ኩሉ ማሕበረሰብና ናይ ኩሉ ሕብረተሰብና ብርሃን እያ መራሒት መንገዲ ወይም ድማ ብርሃን ንክውላዕ ካብ ዝገበረት ሓንቲ የካቲት 11 እያ የካቲት 11 ዝበሃል ከሎ ሽሙ ክላዓል ከሎ እዩ ህዝቢ ትግራይ ጹል ሃምተራ መዓልቲ ይሆን ዝትቆፀር የካቲት 11 ማለት ናይ ህዝቢ ትግራይ እፎይታ እያ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ተጀምረላ ብታና የካቲት 11 ዝተጀመረሉ ኸዓ ተመስገን ይብልና ብዙሕ ዓመታት ሰላም ዲሞክራሲ ደስታ ግና ነብረላ تا ورقة وتعدتنا هذه تقرأ ورقية أنا ما عليه بقول لكات كل عال كل سؤال بيوصل سوينا ضد السات إن هذا حق سود يزون كم تقرأ بالعالة لكاتيت زي حق بس بالعالة لكاتيت زي السات لا أنا أيوستدي نقول له دقي اللي هون أوست إثيوبيا زل اللي هون أوست تقرأ زل اللي هون أوست زل اللي هون محبرسب تقرأ استبهله بملؤه بمخنيات يكاتيت 11 مبل 51 عدقي بهراو قالسي مانه برتاو قالسي حوحت ويم خا حزب تግራይ ዘብጽሕኩም ዘብጽሕና ንኩልኩም ሰላም ክብል ይደላና ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ብሰንኪ ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ክሳብ ጽባሕ መበል 51 ዓመት 11 ለካቲት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ጸገም ጸኒሑ እዩ ቀልጢፉ ሓራ ዘይምውጽኡ ዝፈጠሮ ስቃይ ልቢ ዝሰብር እዩ ይኹን እምበር እዚ ግዝያዊ ጸገም ንመንነቱን ድሌታቱን ከጸልምተ ይከኣለን እቲ ዘጋጠመ ምድንጓያት ንቃልሶም ዘዘሓሕል ዘይኮነስ ንሓቂ ዘለዎም ጽምኢ ዝሕይል እዩ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ታሪክ ጀጋኑ ለካቲት 11 እናዘከረ እቲ ናይ መወዳእታ ዓወት ናይ ህዝቡ ምዃኑ ብምእማን ተስፋ ተጸቢዩ እዩ ብረት ዘይሰዓሮ ጽንዓት ለሙውን ህዝቢ ደው ትግራይ ዘርእዮ ዘሎ ጽንዓት መቐጸልታት ማል ዝነበረ ጅግንነታዊ ቅያ እዩ ኣላማጣት ኮማንድ ፖስት ብፍላይ ናይ ጆኖሳይደር ሓይሊ ኣብ ድሕሪ 2013 ኩናት ትግራይ ሰፊሕ ድኾነ ጸገም በጽሕዋ ይሃም ከተማና ማለት እዩ ከተማ ጥራሕ ተኾንስ ማሕበረሰብ ኢኮኖሚካሊ ሳይኮሎጂካሊ ትጎድኡ ማለት እዩ ካልእ ኮማንድ ፖስት ኣብ ናይ ጥዕና ትካላት ወሲድና ኣብ ነረሉ ሕዚ ናይ ጥዕና መርህና ነው ሓንቲ ኣዶ ኣብ ጥዕና ትካል ኣትያ ክሳብ ትወልድ ነፃ ሕክምና ግልጋሎት ይድወሃብ ነበር ኣብዚ ከተማ እዚን ሓንቲ ኣዶ ኣብ ጥዕና ጣብያ ይኹን ኣብ ሆስፒታል ከይዳ ለኻፈለት ኣትሕከም ነብራ ክትወልድ 10,000 ለኻፈለት ኣትወልድ ነብራ ክሳብ ደረጃ እቲ ማሕበረሰብ ዝጉዳእ ነበር ማለት ተወሳኺ ቤት ብልዒ እዛ ኣላማጣ ማለት 24 ሰዓት ፀሓይ ትዕረብ ኣይትዕረብ ለይፍለጠሉ ከተማ እዩ ሰፊሕ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ነወ ከተማ እዩ ለይቲ ዝኾነ ይኹን ኣካል መፁስ ኣብዚ ከተማ እዚ ዝኾነ ምግብ ቤት ዝኾነ ቁርስ ቤት ለይስእነሉ ኩነታት ይነብሩ ሕዚ እንኳን ለይቲ ምግብ ቤት ክትኣቲ ክትደሊ ናብቲ ከተማ እውን ኣብ መንገዲ ዝሓድረሉ ኩነታት ይነብሩ ይሰብ ማለት እዩ ሕዚ ለምሳሌ ኮማንድ ፖስት ድሕሪ ሰዓት 2 ስለለይእቲ ኣብዚ ከተማ ተሽከርካሪ ዓበይቲ ተሽከርካሪ ኣብዚ ለይ ምእታይ ወይ መኾኒ ይሓድር ወይ ቆቦ ይሓድር ነብሩ ማለት እዩ ለምሳሌ ሓደ ባስ ኣብዚ ክሓድር ንኾይኑ ልዕሊ 50 ሰብ ሒዙ ይሓድር ተሓድሩሉ ኣብዚ ተናእሰ ምግቢ ዓራት ክጥቀም ይነብሩ ማለት እዚ ልከባብ 5 ዓመት ተዓጽዩ ይነብሩ እቲ ማሕበረሰብ ተቃሎ ትሸጡን ትሙዝ ልሸጡን ትብርቱካን ልሸጡን ተዓጽዩ ይነብሩ ስለዚ ሰፊሕ ልበሃል ማህሰይቲ ጸገም ዝገጠመሉ ከተማ ምዃኑ እዚ እቲ ናይ ኮማንድ ፖስት ብምንዋሩ ተፈጠረ ጸገም እዩ ኮረም ከም ትፍለጦ ቅድም ሕዝውን ትኾን ብማንነቱ ዘይደራደር ብትግራዋይነቱ ዝኣምን ትግራዋይቲ ዝኾነት ከተማ እያ ማለት እዩ ስለዚ ከም ብዓለም ይኹን ብትግራይ ብማንም ዝፍለጥ ያው ከተማ ኣብ 6 ወርሒ ላጋጠሙ ጸገማት ኣሎ እዩ ተዛጋጠሙ ጸገማት እንደገና በወረርቲ ኃይሊ
ብዙሕ ግፍዕታት ዝበፅሐ ከተማ እያ ብዙሕ ጭቆና ዝበፅሐ እያ ብዙሕ ማሕበረሰብና ተንገራትዐ እዩ ብዙሕ ስቃይ ወፅሕዎ እዩ ማለት ከተማና ለኣስታት 6 ዓመት ዝኣክል ኦልሬዲ ኣብ ፀላእት ትሕቲ ነይራ እያ ኮማንድ ፖስት ሒዝዎ ነይሩ እዩ ኮማንድ ፖስት እውን ከም ድላዩ ሕብረተሰብና እናንጋላትዐ እናሳቃየ ዝፀንሐሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ከተማ ብቃልሉ ትማል ናርት ኮማንድ ፖስት ኳ ወሊድ ኣብ ዓዲ ተጀምሩ ነይሩ እዩ ምክንያቱም ለይቲ መን ክወስዶ ኣምቡላንስ የለይ ተሽከርከርቲ የለይ ኮማንድ ፖስት እንዳተንቀሳቀስካ ብፅኢት ትውቃዕ ኢኻ ኣብ ገዛ ወሊድ እውን ተጀምሩ ነይሩ እዩ ሕዚ ግን ኢመርጀንሲ 24 ሰዓት ጥዕና ጣብያ ይህብ ሆስፒታል ይህብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ህዝብና ሓደ ደቁ ዓይኑ ብዓይኑ ላርአየ ካብ ምርሻን ወፁ እዩ ደቁ ብሰንኪ ሽብር እናተባሃለ ራዓድል ፍጠረሎም ነረ ናብ ካልእ ከባቢ ስደት ነረ ሕዚ ኣብ ልሕሸ ኩነታት ነው ማለት ስለዚ ለካቲት ተብዝሕ ለኻያ ድህዝቢ ራያ ድከተማ ኣላማጣ ዓብዪ ብርሃን ኣብልና ኢና ንወስድ ንኽእል ማለት በዓል የካቲት ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ ኩነታት ብፅቡቕ እዩ ዝኽበር ፀንሐ ከም ከተማ ኮረም ከም ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ደመቕ ኮይኑ ብጣዕሚ ደምቁ ዝኽበር ስለ ፀንሐ ከዚ ብዛ ኣጋጣሚ ግን ለ6 ዓመት ዝኣክል ግን ትግራይ ከም ትግራይ ካጥፍአና ዓለሙ ልመፀ ስርዓት ስለ ፀንሐ ልብርክት ዝበለ ዓመታት ኣይተኸበረን ዋላ ብዛ ሓለፈ እውን ብዝተወሰነ ጀሚርናዮ ነይርና ግን ሙሉእነት ኣይነበረ ብደገ ኮይና ኢና ኣኽርናዮ ፎቶውቲ ቃልስና ደገፍትና ሰብ ሃፍትና እዚ ኮማንድ ፖስት ዝበሃል ካብ ከተማና ለቅቁ ብምልቃቁ ምክንያት ድማ ቅድሚ ምውፃኡ ኣብዚ ከተማ እዚ ናይ ፀጥታ ድሕንነት ከቢድ ይነብሩ ሰብ ሃፍቲ ከተማና ካብ ከተማና ወፂኦም ኣብ ካልእ ከባቢታት የብሉና ሕዚ ናብ ቤት ፅሕፈትና ኣትና ስሩዕ ግልጋሎት ጀምርና ህዝብና ነገልግለሉ ጫማ ኮይና እንመርሐሉ ኩነታት ኣመቻችና ኣለና ሰላም ሓልያ ልምዓታ ቀፃፅላ ሰናይ ምምሕዳር ዝነግሰሉ ህዝብና ዝሕጎሰሉ ክኾን ብዛ ኣጋጣሚ ትምርተይ እናገለፅኩ እዚ ከተማና ድማ ከም ዝፍለጥ እቲ ኮማንድ ፖስት ኣዕንይዎ እዩ ኸይዱ ድነበረ ምንቅስቃስ ሴክተራት ናይ ኤሌክትሮኒክስ ዝበሃሉ ቶታል ናይ ሴክተር ኣቑሑ ዝበሃል ዕንጨይቲ ቆስቂሱ ብረት ነቂሉ ማዕፆ ነቕሉ ይወስድዎ ኣጥፍዎ የለ ከተማና እንዳዳግም ሕውየት ክትመፅእ ድማ ደገፍትን ሰብ ሃፍትን ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብዚ ትኩረት ገብሩ ክሕግዘና ኢና መልእክተይ ከመሓላልፍ ይደሊ ትክያዊ ምምሕዳርና እውን ንብርክት ን6 ዓመት ኣፅዩ ፀንሐ ከዚ ኩሉ ስራሕ መንግስቲ ሰራሕተኛ ይኹን ኩሉ ኣመራርሓ ነኒ ሴክተሩ ኣትዩኖ ኣብ ቢሮ እዩ ዘሎ ግልጋሎት ያው ትርኢ ኣለኹም ግልጋሎት ተጀምሩ እንሆ ዋላ ሰሙና ናፍቲ ህንፃ ልኣተናዮ ኣብ ክራይና ነርና ንክራይና ውፅኦን ፀንሐ ገንዘብ እውን ብርክት ዝበለ ስለ ፀንሐ ከዚ ናብ ባዕልና ህንፃ ተመልስና ደስ ኢልና ኖ እቲ ማሕበረሰብ እውን መፅኡ ደስ ኢልዎ ስለዚ ብዚ ኣጋጣሚ ኩለን ዝምልከተን ኣብ ትግራይ ዘለዋ ሴክተራት ይኹን ናይ ውልቀ ይኹን ናይ መንግስቲ ቦርድታት ትካላት ኣለዋ እየን እቲ ትካል ክፍቲ እዩ ነፃ እዩ ምንም ዓይነት ግልጋሎት ክትህበሉ ኣይትኽእሊ እቲ ሓይሊ ሰብ ጥራሕ እዩ ተመፂሉ ወንበር ዓርሱ መቐመጢ እውን ስለ ዘይብሉ ወንበራት እውን የብለይ ኮምፒውተራት እውን ስለ ዘይብልና ኩሉ ዝምልከቶ ናይ ትግራይ መንግስቲ ይኹን ግዜያዊ መንግስቲ ይኹን ካልኦት ትካላት ትእምንቲ እውን ቦርድታት ኣለዋ ናይ ማጨው የራያ ዩኒቨርሲቲ ካልኦት ዩኒቨርሲቲታት እውን ችቡድ ራያ ቢራ እውን ተሓገዙና ብዚ ኣጋጣሚ ዕድል ፃውዕተይ ከቕርብ ይደሊ ማለት እዩ ናይ ለሚ መበል 51 ዓመት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ካብትና ቅድሚ ሕዚ ፍልይ ለብሎ ብልተኸታታሊ 5 ዓመት ላይ ኣኽበርናዮ በዓል ለካቲት ሕዚ ነኽብር ኣለና ማለት እዩ ሓደ ዓብዪ ተሓጓሲ ፍናኒ ዝስምዐኒ ዓሚ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍሉይ በዓል ለካቲት ከይኽበር ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ጀግንነት ታሪክ ብፅምብል ከይበዓል ብፀልም መጋረጃ ዓፅዮም መውዕሎም እዮም ብፀልም መጋረጃ ማለት እዩ ሕዚ ፀልም መጋረጃ ቀድድ ኣበልና ቀድድ ደርብና ሕዚ ብርሃን ወላዒ ዝኾነ መጋረጃ ካፍትና ኣለና ማለት እዩ ህዝብና ድማ ብነፃነቱ ብደስታኡ ናይ ኮማንድ ፖስት ግዜ ገደብ ትልዕሉ ሃምድለይቱ ልንቀሳቀሰሉ ትፈጥሩ ብነፃነት ልንቀሳቀሰሉ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሱ ናይ ሰብ ምንቅስቃሱ ናይ ተሽከርከርቲ ምንቅስቃሱ
بفولي من قدنا إذا صنبل بعلم مبل 50 عدد عم تخبر لنا فولي لجورة حزبنا كافترنا ورا تأجا موسيو لا بالحشة زلا تسفع برهان لرؤية له خير سلدنا لرؤية من قد تسلدنا دزد ما حجوس خوينا كنا وعلو فلي لبلو حدا عوي نجار زيك بالدليل جزءاتنا جنا أيو أيتملسن بزح منكران سقاين زرقي زلوا أو كنا ورقص ولا بصحين بقرن ذكراتات اللو محجر سبنا بزح تمزابل حبرة سبنا إنه هنا زي ناوجز أزوم الله صلى من جدود ما نايخلاتنا قارسين نايخلاتنا حد نتكهلين هو زي نا أوجن نكون خوينا أوجن خوينا ناوجز أزوم الله صلى من جد كنفتر كنت حاجة جزنا هنا أنت ليه تحت حاجة جزنا ترجم زي يقولوا نخون مخنات وانه أنت حاجة جزنا أنت تدقق في ناجن تجراي كم تجراي دو كتب التخلية تجارن كم ترجع عندنا بعلم قارئنا اللي صار إحنا سكال خونا خزون كن قارئ نخلينا مالتي سلز قال سي حادنتنا أنا آخرنا كنقص لون هنا تجراي كم تجراي أبدا هاللي هالي تجراي كم تجراي جن ترواربنا تدققفنا تتأنا آخرنا إدين قانتن خوينا جن نهزمنا كنبل من أنت تسوق سواتنا كنبل ناو حدا كنمص ناو حدا كنسمع عني هنا اتقالسي أيتزازمن حدنتنان صنعتنان دما مودعتا عود كم زجبت طرطر يبلون تاريخ مسكر እዩ ህዝቢ ትግራይ ጸኒዑ ይስዕር እምበር ኣይስዓርን أنا كما دول مكر تجراي كم تجراي أفلالاي كله يصنحيو سئلو ناتحاسا خاسق يلي كم حق مالتيو تخكلني حساب حيزول مسأتلو بحساوي يقطم بطيت يخوني كما دو من اسيون هم تقدم حس توديو بستفعل ملكعو بمحور دق انستي يكون بمحور منعسي يكون بمحور عبيت يكون بمحور حارستوت يكون زنبر وداتات اتزن وداب ناشاو زنبر وداو نحزم صيخه انت توديو اتمحور السبنا وين خاطر من اسي ولدنا كل وطلو زخل بايتا يفطروا فطر يخلو مفتحيو ازي يكون زلو زب امنتي زلنا انا كم تجارو حدا انت زي خينا بحادث زي خينا بحادث هين مهن زي تباهيلا حزون ناي صلاتنا دليتنا نفصم زلنا حزون تي افلالاي الله تافلالاي تايك صبب زخل خمس تمكرو قاسي لخ اونبر زريا كفي لخ تزراريخا ات تግራውነትና እንحنا ዛት عملنا بسرخ نوركا ዛት عملنا حدا كنخون طلنا طرحي حدا تزي خوينا حزون نبعنا هواغونا وي بوشتي برات حزوم زدغفوم سبات لو ازي تشيديلو ات تግራውነት حزون بحدا خوينا عمبيمنا بحدا مسمر كنخون يو انا ون زمكر مفتحي تايو كافت قدم يولد زنبره تمكر اي خاكت مهار تخيل تناي ماخلاي زي خونا خنري زلنا سي تقدميت زنبره هميل حليف وز ጭንቅር መንከራን አድሚ ዝነበረ ሁኔታት هميل حليف ወዩ ናብዚ ደረጃ እዚ በጽሕ ነይሩ ኣብዚ ማእኸል ውን ሕማቅ አንቀፍቀፍ አጋጢምና እዚ አንቀፍቀፍ እዚ ቃሪው ንሕና ከብምታይ መልኩዒና ክንዕውልና ኢሎም ኩሉ ሕዝቦ ዝኽእሉ ዝናይ ሕዝመን እስ የወለዶ ክልተ ዓይኒ ክርእየውሎም ሓደ ይክርእ ዘለዎ